आमर संस्कृति आमर संस्कार सर्वदा रहु आम सहित। भारतर महान ग्रंथ आउ काव्यगुड़िकर संपूर्ण संकलन सब्सक्राइब करंतु तिलक। कथा कौन महाराज आपण सर्वदा मोर रणभूमि को जवा नहीं द्युधारे पड़ जाउछन्ते कौन पई पिताश्री पुत्र मोहवशतः किंबा मोर रणकौशल उपरे आपणकर संदेह रहिछि। इंद्रजित तुमे लंकार सबुठारु सुदृढ़ प्राचीर लंकागढ़र भित्ति तुमर आधार उपरे दंडायमान अंत पर्यंत तुमे सुरक्षित रहिबा आवश्यक। आदिदेव तुमर रक्षा करंतु जदि तुमर किछि हेई जाए पुत्र तेबे लंका अनाथ हेई जीवो। अनाथ आपण थाउ थाउ लंका केमिति अनाथ हेई जीवो पिताश्री किंतु मु थाउ थाउ जदि लंकेश्वरंकर मान भंग हला लंका राजत्वर प्रतिष्ठा जदि रक्षा न होई परिला तेबे मो परि प्राचीरर गड़र शक्त प्रतिबंध थाई की लाभ। लाभ और हानिर हिसाब मु तुमको केमिति बुझेबी वत्स। अमूल्य अमूल्य रत्न भी निजर मूल्य कौन जानी न थाए। आज केवल लंकेश्वरंकर नुह सारा लंकार प्रतिष्ठा बाजी लगी जाइछि। सारा असुर जातिर सम्मानर प्रश्न ही आउ ताकु रक्षा करिबा पई आपण आउ मु केवल दुई जण बंचिछे। आउ एबे आम दुहीक मध्यरु जणकु काहाकु जिबाकु हबो। तेबे हातरे युद्धर ध्वजा धरी सर्वप्रथमे तुम पिता जीव। काहेकि कारण तमे लंकार भविष्यत रे बाबू आउ भविष्यतर रक्षा करिबा वर्तमान धर्म। एहा जणे पितार मोह कहूची किंतु पुत्रर धर्म तार आज्ञा केबे दब नाही। जे पितार कामरे न आसीबो से केमितिका पुत्र। इंद्रजित थाउ थाउ आपण जिबे तबे धिक्कार ताको। आपणकर रणभूमि को स्वयं जीवा से दिन भी मते उचित लगी नथिला। हनुमान को दूत भावी छाड़ी दबा पक्षरे भी मु नथिली। अंगद आसिला आउ पूरा दरबार रे तार टाणपण देखई सगर्वे प्रस्थान कला। आमे सेमानंकु छाड़ी देले तांको औद्धत्य बढ़ी बढ़ी कला। पिताश्री लंकार प्रतिष्ठा उपरे निजर प्राणर आहुति देई जो माने चली गले तांको मु फेरई तो आनी पारिबिनी किंतु विश्वास करंतु तांको मृत्यु मो मनरे प्रतिशोध प्रतिहिंसार ज्वाला को आहुरी बढ़ेई दउची। रामर मस्तक लक्ष्मणर वक्षस्थल सुग्रीव अंगद हनुमानकर प्राण नबा पई मो अस्त्र शस्त्र उत्ताल होउछंती। आज्ञा दियंतु आशीर्वाद दियंतु पिताश्री। ए असुर नायक निजर सेनानी सह प्रलय रूप में शत्रुंकर विनाश करिबा पई आदेश दियंतु। आपण कोन भाबुछंती? मो भाबुछि इंद्रजित जे पाताळर भाई महिरावण मते आश्वासन देइथिले जेतेबेले आवश्यक हब से आमर सहायता पई आसीबे। से माया रचना रे आमुठे भी धुरंधर तांकु डाकिबार क्षति कौन?
ନିଜର ପୁତ୍ର ଥାଉ ଥାଉ ଆପଣ ଅନ୍ୟ ଲୋକରୁ ନିଜ ଭାଇଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ ପାଇଁ ଡାକିବେ, ତେବେ ଇନ୍ଦ୍ରଜିତ ଲଙ୍କାର ପ୍ରଜାଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ମୁଣ୍ଡ ଟେକି କେମିତି ଚାଲିବ? ପିତାଶ୍ରୀ, ଆପଣଙ୍କ ମନରେ ଦୁର୍ବଳତା ଗୋଟେ ଛୋଟ ଛିଦ୍ର କରିଛି, ତାଠୁ ସାବଧାନ ରୁହନ୍ତୁ। ବିଜୟ ପାଇଁ ପୂର୍ଣ୍ଣ ମନୋବଳ ଆବଶ୍ୟକ। ଇନ୍ଦ୍ରଜିତ ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ ରଖନ୍ତୁ। ମୁଁ ଯୁଦ୍ଧର ଚିତ୍ର ହିଁ ବଦଳେଇ ଦେବି। ଆପଣ ମତେ ଆଜ୍ଞା ଆଉ ଆଶୀର୍ବାଦ ଦୁଇଟି ଦିଅନ୍ତୁ ପିତାଶ୍ରୀ। ଯାଅ ବାବୁ, ଯୁଦ୍ଧର ଧ୍ୱଜା ଉଡ଼ାଇ ତୁମେ ଫେରି ଆସ। ଏହା ହିଁ ହେଇଥାନ୍ତା, ଏହା ହେବା ନିଶ୍ଚିତ ମହାରାଜ। ଆଜି ସୂର୍ଯ୍ୟାସ୍ତ ପୂର୍ବରୁ ମୁଁ ସେ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀର ସୂର୍ଯ୍ୟାସ୍ତ କରି ମେଘନାଦ ଗଗନରେ ଗର୍ଜୁଥିବା ମେଘ ଭଳି ଅଖିଳ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡରେ ନିଜର ଜୟକାର ସୃଷ୍ଟି କରି ଫେରିବି। ଯଦି ଆଜି ମେଘନାଦର ଜୟନାଦର ବୀରବାଦ୍ୟ 10 ଦିଗରେ ନ ଶୁଭେ, ତେବେ ସେ ଯୁଦ୍ଧ କରିବା ଛାଡ଼ିଦବ ଆଉ ଲଙ୍କା ସାଗରର ଜଳ ସମାଧିରେ ଲୀନ ହେଇଯିବ। ନାଇଁ ନାଇଁ, ତୁମେ ନିଶ୍ଚୟ ବିଜୟୀ ହୋଇ ତୁମ ପିତାର ମସ୍ତକ ଉଚ୍ଚ କରି ଫେରିବ। ଏ ବିଶ୍ୱାସ ସଦା ସର୍ବଦା ମୋ ହୃଦୟରେ ରହିଛି ପୁତ୍ର ଇନ୍ଦ୍ରଜିତ। ଯାଅ ଇନ୍ଦ୍ରଜିତ, ଆଜି ନୂତନ ବିଜୟର କୀର୍ତ୍ତିମାନ ସ୍ଥାପନ କରି ଆସ। ବିଜୟୀ ଭବ। বহুরানী, বহুরানী, মা সুলোচনা, କଥା କ'ଣ ମାତେଶ୍ୱରୀ? ଆଜି ଆପଣ ବହୁତ ଅଶାନ୍ତ ଲାଗୁଛନ୍ତି। ଶେଷରେ ନହବା କଥା ହେଲା। ମୋ ମେଘନାଦ, ତୋ ସିନ୍ଧୁର, ରାମ ସହ ସଂଗ୍ରାମର ବ୍ରତ ନେଇ କାଲି ଯୁଦ୍ଧକ୍ଷେତ୍ରକୁ ଯାଉଛି। ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଯୁଦ୍ଧକୁ ଯିବା କିଛି ନୂଆ କଥା ନୁହଁ। ତାହେଲେ ଉଦ୍ବିଗ୍ନତା କ'ଣ ପାଇଁ? ତାହା ଏଇଥିପାଇଁ ଯେ ଏ ଯୁଦ୍ଧ ମୋତେ ସର୍ବସଂହାରକ ଲାଗୁଛି। ଯୁଦ୍ଧରେ ସଂଘାର ତ ହୋଇଥାଏ ମାତା, କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ଭଳି ବୀରନାରୀଙ୍କ ହୃଦୟରେ ଏମିତି ଦୁର୍ବଳତା କାହିଁକି? ମୁଁ ଦୁର୍ବଳ ନୁହେଁ ସୁଲୋଚନା, ଆଉ ଭୀରୁ ବି ନୁହେଁ। ମୁଁ ମହାବଳୀ ମୟଦାନବର ପୁତ୍ରୀ। ମୁଁ ଯୁଦ୍ଧକୁ ଡରୁନି, କିନ୍ତୁ ଅଧର୍ମକୁ ଡରୁଛି। ଆଜି ଲଙ୍କା ନରେଶ ଯେଉଁ ଯୁଦ୍ଧ କରୁଛନ୍ତି, ତାହା ବିରୋଚିତ ନୁହଁ, କାରଣ ତାହା ଧର୍ମ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଅଧର୍ମର ଯୁଦ୍ଧ। ଯେ କୌଣସି ବି ଯୋଦ୍ଧା କେତେ ବି ବୀର ହେଇଥାଉ ପଛକେ, ଯଦି ସେ ଅଧର୍ମର ପକ୍ଷରେ ରହେ, ତେବେ ତାର ବିଜୟ ଅସମ୍ଭବ, ଅସମ୍ଭବ। ମୁଁ ସେହି ପରିଣାମକୁ ଡରୁଛି। ସାରା ଲଙ୍କାରେ ଦୁଃଖ ବ୍ୟାପି ଯାଇଛି। ମହାରାଜାଙ୍କର ଚାରିଟା ପୁତ୍ର ରଣଭୂମିରେ ଧରାଶାୟୀ ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି। ଆକମ୍ପନ ଆଉ ଦାରୁକ୍ଷଙ୍କ ଭଳି ସେନାପତି, କୁମ୍ଭ ନିକୁମ୍ଭଙ୍କ ଭଳି ମହାଯୋଦ୍ଧାଙ୍କୁ ବି ଶ୍ରୀରାମଙ୍କ ଯୋଦ୍ଧାମାନେ ମାରିଦେଲେ। ମୋ ପ୍ରଭୁ କୁଶଳରେ ଅଛନ୍ତି ତ? ହଁ, ଶ୍ରୀରାମ ଆଜି ଲଢ଼ି ନାହାନ୍ତି। ଲକ୍ଷ୍ମଣ, ହନୁମାନ, ସୁଗ୍ରୀବ ଏ ଯୋଦ୍ଧାମାନେ ଲଙ୍କାର ସେନାଙ୍କର ସଂହାର କରିଦେଲେ। ଆଉ ଏ ସମାଚାର ଶୁଣି ମହାରାଜ ତାଙ୍କର ଚିନ୍ତାଶକ୍ତି ହରାଇଦେଲେ। କିନ୍ତୁ କ'ଣ ତଥାପି ବି ତାକୁ ବୁଦ୍ଧି ଆସିଲା ଯେ ସେ ଏବେ ଶ୍ରୀରାମଙ୍କ ଶରଣାପନ୍ନ ହେଇଯିବ? ନା, ଏ କଥା ତ ହେଇନି। ସେଥିପାଇଁ ଏବେ ଯୋଉ ଯୁଦ୍ଧ ହବ, ତା ବହୁତ ଭୟାନକ ହବ। ଶୁଣିଲି ଯେ କାଲି ମେଘନାଦ ରଣଭୂମିକି ଯିବ, ଯୋଉଠି ଚାରି ଜଣ ମିଶି ଯୁଦ୍ଧର ଧାରାକୁ ବଦଳେଇ ପାରିଲେନି। କୁମ୍ଭ କର୍ଣ୍ଣ ଭଳି ମହାବଳୀ ରାକ୍ଷସ ଗୋଟାଏରୁ ଦ୍ୱିତୀୟ ଦିବସ ଦେଖିପାରିଲାନି। ତେବେ ମେଘନାଦ କ'ଣ କରିପାରିବ? ନା ପୁତ୍ରୀ, ଇନ୍ଦ୍ରଜିତର ଅପାର ଶକ୍ତିକୁ ତୁ ମୋଟେ ଜାଣିନୁ ଯେ ସେ କେଉଁ କେଉଁ ସିଦ୍ଧିମାନ ପ୍ରାପ୍ତ କରିଛି। ମୁଁ ବଡ଼ ଚିନ୍ତାରେ ପଡ଼ିଯାଇଛି। କେଜାଣି କାଲି କ'ଣ ହବ। ମହାରାଜ ସୁଗ୍ରୀବ, ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅପର ପକ୍ଷରୁ ଆକ୍ରମଣ ନ ହେଇଛି, ଆମ ପକ୍ଷରୁ ଆକ୍ରମଣ ହେବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। କିନ୍ତୁ ଭାଇ, ଆମକୁ ସବୁ ଦିଗରୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସତର୍କ ରହିବା ଦରକାର। ଆସୁରିକ ମାୟାର କୌଣସି ଅନ୍ତ ନାହିଁ। ଅଧିକରୁ ଅଧିକ କ୍ଷତି ସହି ମଧ୍ୟ
ଲଙ୍କେଶ୍ୱର ଅନ୍ତିମ ନିଶ୍ୱାସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯୁଦ୍ଧ କରିବ। ଏବେ ତ ଲାଗୁଛି ଆଜି ରାବଣ ସ୍ୱୟଂ ଯୁଦ୍ଧର ଭାର ଗ୍ରହଣ କରି ସମର କ୍ଷେତ୍ରକୁ ଆସୁଛି। ଏବେ ଲଙ୍କାରେ ଆଉ କୋଉ ବୀର ସେ ବାକି ରହିଗଲା ଯେ ଯୁଦ୍ଧ ସଞ୍ଚାଳନ କରିବାକୁ ସମର୍ଥ? ନିଜେ ରାବଣ ନା ତା ପୁତ୍ର ମେଘନାଦ? ଏମିତି ଡରି ଡରି କାହିଁକି ଛିଡ଼ା ହେଇଛ ପ୍ରିୟ? ଯେତେବେଳେ ଯୋଦ୍ଧା ରଣଭୂମିକୁ ଯାଆନ୍ତି ସେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ପତ୍ନୀ ଏମିତି ଡରି ଡରି ଦୂରରେ ଛିଡ଼ା ହୁଅନ୍ତି, ନିଜ ହାତରେ ତାଙ୍କର ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ସଜାନ୍ତି, ତାଙ୍କର ଉତ୍ସାହ ବଢ଼ାନ୍ତି। ଆଜି ଯୁଦ୍ଧରେ ମୁଁ ସୈନ୍ୟଙ୍କର ନେତୃତ୍ୱ ନେଉଛି, କେତେ ଖୁସିର ସୁଯୋଗ ଇଏ। କିନ୍ତୁ ତମେ ସେଠି ଛିଡ଼ା ହେଇ କେଜାଣି କ'ଣ ଭାବୁଛ? ମୁଁ ଭାବୁଛି ଏ ଯୁଦ୍ଧର ପରିଣାମ କ'ଣ ହବ? ଯୁଦ୍ଧର ପରିଣାମ କେବଳ ଗୋଟାଏ ହବ, ଆମର ବିଜୟ। ଏ ଯୁଦ୍ଧର ମୂଲ୍ୟ କ'ଣ ଦିଆଯିବ? ସୁଲୋଚନା, ଶେଷନାଗର ପୁତ୍ରୀ ଆଉ ଇନ୍ଦ୍ରଜିତର ପତ୍ନୀ ହେଇ ତମେ ଏ ନକାରାତ୍ମକ ପ୍ରଶ୍ନରେ କାହିଁକି ଛନ୍ଦି ହେଉଛ? ବିଜୟ ପାଇଁ କେଉଁ ମୂଲ୍ୟ ଦେବାକୁ ହବ, ଏହାର ଅନ୍ତିମ ପରିଣାମ କ'ଣ ହବ, ଏସବୁ କଥା କେବେ ବୀର ପୁରୁଷ ଭାବନ୍ତିନି। এই মুহূর্তে শত্রু আম দ্বার নিকটরে ছিড়া হই আহ্বান দৌছি। এ সময়ের মନରେ কৌশি আশঙ্কা, কৌশি দুর্বলতাকে স্থান দিও না। কেবল গোটাଏ লক্ষ্য, তার আহ্বানর উত্তর নিজ বাহুবଳରେ দেବାକୁ হব। নাগবালা, হসি হসি মতে যুদ্ধକୁ পঠেইবার ব্যবস্থা কর, ଯେଉଁଥିରେ କି ମୁଁ ବିଜୟୀ ହୋଇ ତମ ପାଖକୁ ଫେରିବି। देख मातेश्वरी भी आसिले। आशीर्वाद दियो। मो आयु भी विधाता तो आयु सह जोड़ी दो। तू जुग जुग बंची था मो धन। आयु नुहे विजयर वरदान दियो मां। जदि सृष्टि रचयिता भगवान को परे मार किछि स्थान थाए तेबे तते मां वरदान दउची जे आज रणभूमि मो मेघनाद विजय शंख बजई फेरिबो। मां को आशीर्वाद मिली गला। एबे मेघनाद को कौनसी शक्ति हराई पारिबनी। मु अस्त्र पूजा करी फेरिबा भितरे तमे कुलदेवी निकुंभलांक पूजार प्रबंध कर। बसई शस्त्रागार रे इंद्रजित करी ध्यान देवी कुसुमरण करी करई शस्त्र संधान।
ତାହେଲେ ଆଜି ବି ଯୁଦ୍ଧ ହବ? ମୁଁ କହିଲି ନା ଭାଇ ଲକ୍ଷ୍ମଣ, ଲଙ୍କା ଏତେ ଜଲ୍ଦି ହାର ମାନିବନି। ପରାଜିତ ପରେ ପରାଜିତ ହେଇବି ଲଙ୍କାର ଉତ୍ସାହ ଆଦୌ କମିନି। କମିଯିବା ବି ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଯୁବରାଜ ଇନ୍ଦ୍ରଜିତଙ୍କର, 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 ଯୁବରାଜ ଇନ୍ଦ୍ରଜିତଙ୍କର। ତାହେଲେ ଇନ୍ଦ୍ରଜିତ ଆସୁଛି? ହଁ, ଲଙ୍କେଶ୍ୱର ଆଜି ତାର ସବୁଠୁ ପ୍ରିୟ, ସବୁଠୁ ଅମୂଲ୍ୟ, ସବୁଠୁ ପରାକ୍ରମୀ ପୁତ୍ରକୁ ଯୁଦ୍ଧର ବାଜିରେ ଲଗେଇ ଦେଇଛି। ଆଜି ମେଘନାଦ ରଣକ୍ଷେତ୍ରକୁ ଆସୁଛି ପ୍ରଭୁ। ଯିଏ ଇନ୍ଦ୍ରଙ୍କୁ ଜିତି ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ ଠାରୁ ଇନ୍ଦ୍ରଜିତ ନାମର ଉପାଧି ପାଇପାରିଛି। ଇଏ ଇନ୍ଦ୍ରଜିତ ଆଉ ମେଘନାଦ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିର ଦିଟା ନା? ଏଇଟା କେମିତି ସମ୍ଭବ? ଇନ୍ଦ୍ରଜିତ ଜନ୍ମରୁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଅଶୁଭ ଲକ୍ଷଣ ନେଇ ଜନ୍ମ ହୋଇଥିଲା। ଜନ୍ମ ହେବା ପରେ ତାର ପ୍ରଥମ ରୋଦନ ମେଘଗର୍ଜନ ଭଳି ଶୁଭିଥିଲା। ସେଥିପାଇଁ ମହାରାଜା ରାବଣ ତାର ନାମକରଣ ମେଘନାଦ କରିଥିଲେ। ବାଲ୍ୟକାଳରୁ ହିଁ ତାର ବାଲ୍ୟ କ୍ରୀଡ଼ାରେ ଅଲକ୍ଷଣର ସୂଚନା ଥିଲା। କିଶୋର ଅବସ୍ଥାରେ ପହଞ୍ଚୁ ପହଞ୍ଚୁ ମେଘନାଦ ନିଜର କୁଳଦେବୀ ନିକୁମ୍ବିଳାଙ୍କ ମନ୍ଦିରରେ ଦୈତ୍ୟଙ୍କର କୁଳଗୁରୁ ଶୁକ୍ରାଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କଠୁ ଦୀକ୍ଷା ନେଇ ଅନେକ ସିଦ୍ଧିପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥିଲା, ଯାହାକି ମହାରାଜ ରାବଣ ଅକସ୍ମାତ୍ ଜାଣିପାରିଥିଲେ। যোদ্ধা করে তপস্যা পঢ়ে মন্ত্র আচার্য সাধককু মিলে সিদ্ধি সিদ্ধ হুয়ে সবু কার্য। ওং হ্রিং ক্লিং চামুণ্ডায় নমো নমো। পুত্র, এ কেউ অনুষ্ঠান চালিছি? ଅନୁଷ୍ଠାନ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମେଘନାଦ ମୌନ ବ୍ରତ ରଖିଛି। ଆପଣଙ୍କ ପୁତ୍ର କୁଳଦେବୀ ନିକୁମ୍ଭିଲାଙ୍କୁ ସିଦ୍ଧ କରି 7ଟା ଯଜ୍ଞର ଅନୁଷ୍ଠାନ କରିଛି। ଅଗ୍ନିଉତ୍ସବ, ଅଶ୍ୱମେଧ, ବହୁସ୍ୱର୍ଣ୍ଣକ, ରାଜସ୍ୱୀୟ, ଗୋମେଧ ତଥା ବୈଷ୍ଣବ ଯଜ୍ଞର ଦୀକ୍ଷା ନେବ, ଯାହାର ଅନୁଷ୍ଠାନ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ। ମୁଁ ଈଶ୍ୱର ମହାଦେବଙ୍କୁ ପ୍ରସନ୍ନ କଲେ ସେ ଅନେକ ବରପ୍ରାପ୍ତ ହେବ। ଇଚ୍ଛାନୁସାରେ ଚାଲୁଥିବା ଦିବ୍ୟ ରଥ, ତାମସୀ ନାମକ ମାୟା, ବାଣରେ ଭରି ରହିଥିବା 2ଟି ଅକ୍ଷୟ ତୁଣୀର, ଅଜୟ ଧନୁ, ଶତ୍ରୁନାଶକ ପ୍ରବଳ ଶସ୍ତ୍ର ଆପଣଙ୍କ ପୁତ୍ରକୁ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ। ତେବେ 10 ଦିଗରେ ଆପଣଙ୍କ ପୁତ୍ର ମେଘନାଦର ସାମ୍ନା କେହି କରିପାରିବେନି ଦଶାନନ। ଗୁରୁ ଶୁକ୍ରାଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କ କଥା ସତ ହେଲା। ମେଘନାଦ ସମସ୍ତ ଶକ୍ତି ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇସାରିଛି। ତା ଭଳି ନିଜ ସିଦ୍ଧିର ମତ୍ତରେ ଗର୍ବିତ ଅନ୍ୟ ମହାନ ଯୋଦ୍ଧା ଏ ପୃଥିବୀରେ ବିରଳ।
स्वागतम युवराज मेघनाद। सुग्रीव रणक्षेत्र को तमर स्वागत करने सर्वप्रथम आसी। सुग्रीव मेघनाद पाखक आसी कहीं निजर अकारण मृत्यु को डाकुछ। कोठी से राम आउ तार सान भाई लक्ष्मण तांको आगो को आसीबा को कह। आज रणक्षेत्र को तांको काल आसी। श्रीराम प्रभु दर्शन पर बहुत उत्ताल होच। स्वामी पर्यंत पहुंचा पूर्व सेवकू तो सेवार सुजोग दियो मेघनाद। अंगद तू तते छाड़ी दौछि। आज मो लक्ष्य तू नुह। सर्वप्रथमे मो भाई अतिकाय रहंता लक्ष्मण को जमलोक पहुंचेबा को आसी। आज कोठे लक्ष्मण ताकू कहि दियो इंद्रजित आह्वान करुछि। मंगल भवन मंगल हारी दशरथ नंदन गोलक बिहारी। सीताराम चरित अति पावन मधुर सरस पुणी अति मन भावन। सीताराम चरित अति पावन मधुर सरस पुणी अति मन भावन। पुनः पुनः सुनिले भी मन बुझे नाही। हृदयर तृष्णा केबे हेले न मराई। मेघनाद पाखक आसी कहीं निजर अकारण मृत्यु को डाकुछ। कोठी से राम आउ तार सान भाई लक्ष्मण ताकू आगो को आसीबा को कह। आज रणक्षेत्र को तांकर काल आसी। श्रीराम प्रभु दर्शन पर बहुत उत्ताल होच। स्वामी पर्यंत पहुंचा पूर्व सेवकू तो सेवार सुजोग दियो मेघनाद। तू
যা তোতে ছাড়ি দଉଛି আজি মো লক্ষ্য তু নুহ সর্বপ্রথমে মো ভাই হতিকায়র হন্তা লক্ষ্মণକୁ যমলোকরে পৌঁছাইବାକୁ ଆସିଛି কোউঠি লক্ষ্মণ তাকু কহি দিও ইন্দ্রজিৎ আহ্বান করুছি মতে আজ্ঞা দিও ভাই আଜି মেঘনাদ রহিব নহলে লক্ষ্মণ রহিব। ଶାନ୍ତ ହ ଲକ୍ଷ୍ମଣ। ଶାନ୍ତ ରହିବାର ସମୟ ନୁହେଁ ଭାଇ। ସେ ଜଣେ ପ୍ରଚଣ୍ଡ ଯୋଦ୍ଧା। ଲଢ଼ି ଲଢ଼ି ସେ ଟିକେ କ୍ଳାନ୍ତ ହେଇଗଲେ ତାପରେ ତା ସାମ୍ନାକୁ ଯିବ ବୀର। ଇଏ କୌଣସି ରଣନୀତି ନୁହେଁ। ରଣନୀତି ତ ଗୋଟାଏ, ଶତ୍ରୁକୁ ଯେମିତି ବି ହଉ ପରାସ୍ତ କରିବା। କିନ୍ତୁ ଅନୀତିର ରାସ୍ତାରେ ପାଦ ଦେଇ ନୁହେଁ। ଲକ୍ଷ୍ମଣ, ମୁଁ ତୋତେ ଶାନ୍ତ ହେବାକୁ କହିଲି, ତୋର ଉତ୍ସାହ ମୁଁ ଭଙ୍ଗ କରୁନି। ବାସ୍ କେବଳ ଏତିକି ସାବଧାନ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛି କି ଆବେଶ ଆଉ ଉତ୍ସାହ ଭିତରେ ପ୍ରଭେଦ ରହିଥାଏ। ବିଚାର ଉଚାର କରି ଧୀର ଗମ୍ଭୀର ଭାବରେ ଯୁଦ୍ଧ କର। ଯା ବୀର, ବିଜୟୀ ହୁଅ। সুগ্রীব অঙ্গদত্ত পরাস্ত হই চালিগলে হেলে নিজ বীরত্ব উপরে গর্ব করুথুবা লক্ষ্মণ এ যায় মুহ লুচাই কোউঠি রহিছি। কুয়াড়ে গলা মেঘনাদକୁ ସାମ୍ନା କରିବାକୁ ଡରୁଛି। ଗର୍ବୀ ମେଘନାଦ, ପ୍ରଳାପ ବନ୍ଦ କର। অস্ত্র শস্ত্র কোন বেকার হয়ে গলা? উন্মত বালক পরি পথর ফোপাড়ুছু। তো ধনুর্ধারী বীর রাম আউ লক্ষ্মণক তুণীরে আউ কোন কৌশি তীর নাহি। যদি মো তীরকু এতে ভয়, তেবে ଦି ভাই যাক বিনম্রতা সহ আসি মোর শরণ নিয়ন্তু। হে গরজୁଥିବା ମେଘ, ଲକ୍ଷ୍ମଣ ଆସି ଯାଇଛି। ତତେ ବି ତୋ ଭାଇ ଅତିକାୟ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ। ଆଜି ତ ନିର୍ଣ୍ଣୟ ହେଇଯିବ। এইଭଳି ଗରଜୁଥିବା ମେଘ ନିକଟରେ କେତେ ଛଳ ବଳ ରଣକୌଶଳ ଅଛି। ନେ ବଞ୍ଚା, ତୋର ବକ୍ଷସ୍ଥଳକୁ ମୋର ଏଇ ତୀବ୍ର ତୀରରୁ। সন্ত্রাস তীর এবে তো সেনাকু সমূলে বিনাশ করিব। অমোঘ তীরে তোর সমগ্র সেনা শুখিলা পত্র ভଳି ঝড়ি যাবে।
ରାଜପୁତ୍ର ଦୁଇ ତେଜବନ୍ତ ଦୁଇ ଶକ୍ତିମାନ ଲଢୁଥାନ୍ତି ତୀର କାଟଇ ତୀରକୁ କେହି ହାର ମାନୁନାହାନ୍ତି ହର ହର ମହାଦେବ ହର ହର ମହାଦେବ। महाप्रतापी मेघनाद से जेते भी शस्त्र चढ़ाए जेते भी शस्त्र चढ़ाए वीर लक्ष्मण राम गतिर उतरता देउथाए केही क्रांत न हुए क्षांत न हुए चाले युद्ध विराम ए महासमर रे बाजी लगी दुई वीरंक जीवन তীর কেবে জড়ই নিয়া কেবে মেঘ বরসই তীর কাটই তীরকু কেহি হার মানু নাহান্তি হর হর মহাদেব হর হর মহাদেব। जड़े युद्ध कर निज बाहु बल जड़े शस्त्र नहीं लड़ुथाए जड़े शस्त्र नहीं लड़ुथाए जड़े रामचंद्रंकर जय कुहे जड़े रावणर जय कुहे जड़े रावणर जय कुहे रामंक मुखे मृदु हस देखी भाई पराक्रम ये महासमर जीति बसेई शाहजहाँ को भगवान टळंती तीर काटई तीरकु केही हार मानु नाहांती हर हर महादेव हर हर महादेव हर हर महादेव हर हर महादेव। सूर्यास्त हो गला परे यार माया शक्ति चारिगुण बढ़ीଯିव जदि ये निजर तामसिक मायार प्रयोग करी आकाश अदृश्य हो लड़वा आरंभ करिब ताले ता विजय निश्चित। एबे आपण ए युद्ध रे हस्तक्षेप करबा जरूरी नहले अनर्थ हो जिवो। लक्ष्मण को सहाय होबाकू आपण जानतु राघवेंद्र। ଆଗ୍ନେୟ ତୀରରେ ମୋ ଶସ୍ତ୍ରର ବିନାଶ କରୁଛୁ। भाई तमे रणभूमि को आसु आसु से भीरु एठू चली गला। ना लक्ष्मण ता ना इंद्रजित ता शौर्यर महत आकांक्षार महिमा महाराजा विभीषण को शुणा पर भी एमती भ्रांत धारणा तू करुचु से योद्धा विषय निश्चय यह असुर कुमार युद्धर कौन चाल माया युद्ध काल ताठू अधिक केही नहीं। सावधान थो वीर लक्ष्मण। अस्त्र शस्त्र युद्ध रे हेला जेबे से परास्त नाग फासरे बांधे मेघनाद सभी देखी तटस्थ।
ଧର୍ମମାନ୍ୟ ଜାମ୍ବମାନ ଅନର୍ଥ ହେଇଗଲା। ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀରାମ ଆଉ ଭାଇ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ନାଗଫାସ ବନ୍ଧନରେ ପଡ଼ି ଧରାଶାୟୀ ହେଇଗଲେ। ପ୍ରଭୁ ଅଯୋଧ୍ୟାପତି ମୂର୍ଚ୍ଛିତ ହେଇଗଲେ। ମହାବୀର ଲକ୍ଷ୍ମଣ ବି ଆହତ। କଣ ହେଲା ରଘୁନାଥଙ୍କର? ମହାରାଜ ବିଭୀଷଣ ଆପଣଙ୍କୁ କହିବା ସତ୍ୟ ଥିଲା ଯେ ଇନ୍ଦ୍ରଜିତ ନିଶ୍ଚୟ କିଛି ଅନର୍ଥ କରିବ। ସେଇଆ ହିଁ ହେଲା। ଯୁବରାଜ ଇନ୍ଦ୍ରଜିତଙ୍କର! ଯୁବରାଜ ଇନ୍ଦ୍ରଜିତଙ୍କର! ଯୁବରାଜ ଇନ୍ଦ୍ରଜିତଙ୍କର! ଯୁବରାଜ ଇନ୍ଦ୍ରଜିତଙ୍କର! ଆଜି ନାଗଫାସରୁ ତାଙ୍କୁ ବିଧାତା ବି ବଞ୍ଚେଇ ପାରିବନି। ଯୁଦ୍ଧ ଶେଷ ହେଲା ବୋଲି ଜାଣ। ଯାଅ, ଜୟ ବିଜୟ ପାଳନ କର। शेषनाग सम शोइची लक्ष्मण नागंकर प्रियती चंदन तरु पराय श्रीराम नागंकर नाही भीति नागंकर नाही भीति भूमिरु सृष्टि को उठाई जिए भूमिरु ताकू किए उठाइब जगत को जिए करई सचेत से अचेत को किए जगाइब संकट हारी को ग्रासिले संकट से संकट किए करिब दूर बुढ़ी बारू जिए करई उद्धार बुढ़ी से के करिब उद्धार चारिआडे हाहाकार चारिआडे हाहाकार जय 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 युवराज इंद्रजितंकर 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 अभिनंदन 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 राम विजय इंद्रजित आज स्वयं लंकापति रावण तुमको अभिनंदन जनाऊची हमर सर्वदा जय हो पुत्र विजय तो सर्वदा आपणकर पिताश्री शत्रु दल शोक सागर रे डूबी जाइछि राम आउ लक्ष्मण दी भाई किछि क्षण भितरे नागफासरे सजरुद्ध होई जिवे तापर सुग्रीव अंगद जाम्बवान हनुमान राम लक्ष्मणकर सबको शोभायात्रा रे नहीं अयोध्यार सरुजु जाई नहीं जिवे विभीषण कुंभकर्ण अजमाल्यवान समस्त से गोटाए कथा कहूथिले राम कौन से साधारण मनीष नुहे पुरुषोत्तम से अविनाशी से सब मो पुत्र मेघनादर शक्ति को जानी ना इंद्रजित तमे तम पितार मस्तक गर्भरे उच्चा कर देइछ पुत्र उच्चा कर देइछ चिरंजीवी हो सर्वदा तमर जय हो पुत्र जय हो ना युवराज अंगद
यार कौन सी उपचार नहीं। नागफासर पाशविक भयावह को आपण मैंने जानती ए फास को साधारण बोली भावतुनि। जम फासर केबे केमिति प्राणी मुक्ति पाई पारे, किंतु नागफासरु तो समग्र शरीर निस्तेज आ प्राण जीवा पर ही मुक्ति मिलता है। विभीषण ठीक कथा कहउचंती। ए अस्त्र को स्वयं ब्रह्मा अपूर्व यज्ञ करी प्रकट करथिले। तापरे भगवान महाकाल महादेव आवश्यकता स्थले संहार निमित्त ब्रह्मांकठु मागी नउथिले। तापरे मेघनाद कठोर तपस्या करी शिवंकठु या प्राप्त हेथिला। इंद्रजित तू एक ही अनर्थ करदेलु। श्री राम आउ लक्ष्मण को आक्रमण करने आगु तू मो जीवन कहीं नहीं नगलु। मंत्री जाम्बवान ए सब कथा तो आम पर ही परिबा। प्रथम एक कथा भावंतु जे यार उपचार कौन ही परिबो। कहतु राजा विभीषण आपण यार उपचार किछि जानती? ना महाराज, ए अस्त्र कौन सी उत्तर नहीं। इंद्रजित आज बाजी जीति गला। नहीं नहीं एमिति हेई परिबनी। मोर रघुनाथ तो अमर अविनाशी से संसार कौनसी भी शस्त्र जे कौनसी पराक्रमी बड़रू बड़ अस्त्र तांकर किछि भी करि परिबनी। त्रिजटा माता मो कान एक कथा विश्वास करि पारुनी। मु मो आखिरे देखिबाकू चाहूची। मते केमिति ना केमिति एठु बाहर करी तांकर श्री चरण जाई मते नेई चल। जदि सेमिति हेइतांता तेबे केबेठु मो प्राण अर्पण करी तते तो स्वामी पाखरे पहुंची दे आसी थांती। किंतु एहा कोनोसी मते संभव नुहे। आमर छाई भी अशोक बाटिकार गोटे पाद भी आग को बढ़ी पारिबनी। कहीं बढ़ी पारिबनी? कौन करिवे लंकार प्रहरी? प्राण नेबे तो? जदि मो स्वामी राम मो प्राणनाथ को जीवन संकटपन्न ताहले मो बची रही कौन करिवे? संकट जेमिति आसे पुणी सेमिति टली जाए। एथिरे निराश हे कौनसी प्रकार अमंगलर कामना करिबा तो परी वीरांगना नारी को शोभा पाएनी। सती स्त्री शक्ति विषय तू कौन जानिनु? जगा से शक्ति को आ रोकी दे आसुथबा मृत्यु को। नारीर शक्ति सृष्टि रे महानतम। एइटा लुह गड़ेबा समय नुहे पुत्री। निज भीतर शक्ति को जागृत कर आ एकाग्रचित हे जगदम्बा को सामने रे ठिया हे निज पतिकर जीवन भिक्षा कर। तो परी सतीर भिक्षा जगदम्बा भी टाली पारिबेनी। जगदम्बा रक्षा कर काटी दिया बंधन। लक्ष्मण सहित कुशल रे थाऊ मो पतिंका प्राण। लक्ष्मण सहित कुशल रे थाऊ मंगल भवन मंगल हारी दशरथ नंदन गोलक बिहारी। सीता